Tauni bo zorawo Tripuran se rusaye India haktor manawo tongplaye tongmo naujo toponu etongkna. Mahingke BJP ni Vice President Miss Patal Kuina Jomatia Tripura ni BJP toifangroni tangmung toimung no skruklaye saha BJP ni core ideology no beraye vote bank politics ni bawye sacrifice keye lugorono misguide khetongo Tripura BJP Central BJP ni core ideology le illegal intruders ni yauni gboi Bharatiya no hanim sarono drayo nemase himba bo Tripura oke father ni phainero se browni chongmodei ke BJP no misleading khetongo Bharat ni bro son of the soil hanip sarono kraw ke phainang ke plai ke toyo naima drawmung rinai hiye sanai BJP government tini hani bawye fight khenai illegal intruders ni against fight khenai patal koina no kehase safe security rimaya power krui hingke break India no safe security rinai are hiye somung khorang tuisaha bromnang patal koina jamatia त्रिपुरा श्रेष्ठ बनाना वाला श्रेष्ठ सपना देखना वाला सर्वभ्रष्ट बनाना जारी हो त्रिपुरा में बीजेपी लोग तो इसलिए मैं कह रही हूँ त्रिपुरा का बीजेपी जो नेहरू सेंटिमेंट लेकर पार्टी का काम कर रही है और नेहरू सेंटिमेंट लेकर जनजाति का साथ जो पार्शियलिटी काम कर रही है और जो जनजाति को साथ लेकर राबर स्टेम बनाकर वहाँ पे बैठा के रखा अपना ग्रुप लॉबी बनाकर टीम लॉबी बनाकर ये बीजेपी का कोर इशू नहीं है बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है बीजेपी का कोर इशू कोर आइडियोलॉजी इलीगल इंट्रोडक्स से देश को रक्षा करना निरापत्ता को रक्षा करना लेकिन आज का त्रिपुरा में जितना भी बड़ा बड़ा नेता हो कैबिनेट में हो असेंबली में हो मंत्री हो एमएलए हो कोई भी एक भी इलीगल इंट्रोडक्स के बारे में विदेशी जो इंट्रोडक्स है अनुप्रवेश है इसके बारे में कि कोई कहने वाला नहीं है असम कह सकते असम के सीएम त्रिपुरा का सीएम क्यों नहीं कह सकते झारखंड में जाकर प्राइम मिनिस्टर भाषण दे सकते त्रिपुरा में आकर क्यों नहीं कह सकते और त्रिपुरा में जनजाति जो इनिशियल पीपल इन लोगों को लेकर जो पॉलिटिक्स गेम खेल रही है वो जिस तरह से जनजाति का सेंटिमेंट को नेग्लेक्ट करके पार्टी चला रही है ये पार्टी का कोई इशू नहीं है इसलिए मैं ये बीजेपी अगर त्रिपुरा बीजेपी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो पार्टी का कोर आदर्श में चलना चाहिए मैंने ये सेंट्रल को इसलिए मैंने दिल्ली में जाकर मांगा अरे त्रिपुरा में एक्सप्लेन किया नोटिस सारा इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदूज इंडिया टुडे सारा नेशनल मीडिया में एक्सपेल किया गया एंटी पार्टी एक्टिविटीज किया बोलो ना मैं क्या एंटी एक्टिविटीज किया जिस व्यक्ति ने अभी तो 21 हुआ आज कितना हुआ 10 मार्च पिछले साल में मैंने ज्वाइन किया टीआरपीसी अभी 21 हो रहा है 20 महीना हो रहा है विदाउट सैलरी विदाउट ऑनरियम मैं अपने लोगों का त्रिपुरा को उन्नति के लिए सरकार को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने बिना सैलरी में बिना ऑनरियम में काम कर रही हूँ यहाँ पे जो बीजेपी टीम है त्रिपुरा का जो बीजेपी टीम है सबसे लोएस्ट लेवल का बीजेपी टीम बनना जा रही है इसलिए मैं इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है और ऐसा तरह जिंदा लाश सरकार में रहकर कुछ फायदा नहीं है थैंक यू bo bromnang nayo patal koina jomatia bo kau samoba gboi deklai abono phaidi chung ya phangphu BJP no yarong surye toisa binai sam president bromnang rononjoi kumate PC media ni sapap tango samo kauno chung khnalai negrana aro bongsao tawo BJP government tongmole angle prokrito BJP ni sorkar himaya signboard mohase BJP ni himba abo toidul nai rokhe Congress CPM ni brorose BJP ni core ideology illegal intruders no naicomye rukhle onai mase himba ta okhe abo father ni phainero se chairwa achuye BJP no toidul tongo arongmi gboi ideology no romye kaham training riye toidul maya khe bus kangole BJP hawo klainai are hiye bongpho saye tomoni kautma no e tongo are mebo BJP ni core ideology abono browa beraye tini broni chomodi khie father ni phainero ni ya obrao bom ye tham deklai abono tuyeno tini yo social media o bai akhe gbangma राजनीति बिद्राव काउमा सालेपाये tongo नाइचम लाइपाये tongo आरेमी बुस कांगो मांगनो ब्रेकेसुनो बीजेपी नि हावांग मांगनो आबनो ने माकाओ কেন্দ্রীয় সরকার আছে বললিয়া কোন রকম 2023 এ বিজেপি আবার ক্ষমতায় এসেছে সরকার এখন যেটা চলছে সেই সরকার আমি এই সরকারকে কখনো
প্রকৃত ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বলতে রাজি নয়। সাইনবোর্ড ভারতীয় জনতা পার্টির, পরিচালক কংগ্রেস সিপিএম। ত্রিপুরাতে একটা ভাষা আছে রাষ্ট্রবাদী, যারা রাষ্ট্রবাদী কয় তারা রাষ্ট্রবাদীর অর্থই কি জানে না। দেখেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কোর ইস্যু হলো অনুপ্রবেশ রোকা, কিন্তু আজকে এই সরকার আসার পরে অনুপ্রবেশ এই রাজ্যে বেড়েছে। এবং যেহেতু আমি দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি, মানুষকে আমি বলতে চাই যে আমি জায়গা থেকে সরে নয়, আমি এখনো পিওর বিজেপি আছি। সরকার এখন যেটা চলছে সেই সরকার, আমি এই সরকারকে কখনো প্রকৃত ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বলতে রাজি নয়। সাইনবোর্ড ভারতীয় জনতা পার্টির, পরিচালক কংগ্রেস সিপিএম। সংগঠনে যারা চালাইতেছে তাদেরকে কি সংগঠনের নিয়ম কানুন কি মানা হইতেছে? আজকে যে পদ বন্টন হয়, ফ্ল্যাগ ধরছে না এমন মানুষকে প্রদান করা হয়েছে এই নির্বাচনে। কিন্তু যারা ফ্ল্যাগ ধরছে, সারা জীবন দিছে এবং অভিজ্ঞতা আছে, তাদের কোনো মূল্য নেই। তো সুতরাং আমার যে লেখাটা, এটা কেউ নিতে পারে আমি বিরুদ্ধে লিখতেছি, কিন্তু আপনারা বলতে পারেন যে তাহলে আপনার সরাসরি স্টেট গভর্নমেন্টের চিঠি লিখলে তারা কোনো রেসপন্স দেয় না, কোনো গুরুত্ব দেয় না। তারা যদি গুরুত্ব তো আমি সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা হইতাম। সুতরাং কেন দেয় না? আমার দোষটা কোথায়? যে আমার জীবনটা আমি সমর্পণ করেছি বাল্যকাল থেকে সততা নিয়ে। সততার লগে আমার বাবার সঙ্গেও আমি কম্প্রোমাইজ করব না। আর আমার পরিবারে কেউ বিরুদ্ধে এমন কোনো দুর্নীতির অভিযোগ কেউ আনতে পারবে না, আমার বংশধরের বিরুদ্ধে পারবে না, যে রাজনীতি করিয়া কোন টাকা পয়সা আত্মসাৎ করছে বা করছে। সুতরাং আমি যে কাজগুলা করতেছি এগুলা তারা অ্যাডভাইস দিতেছি, তোমরা উল্টা পথে চলতেছো, সঠিক পথে চলো। এবং যতদিন পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি তার নিজস্ব রাস্তায় চলছে না, ততদিন পর্যন্ত আমি লিখতে থাকবই। আচ্ছা, আগামী দিনে ত্রিপুরার বিজেপির ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? আগামী দিনে বর্তমানে যেভাবে চলছে, বর্তমান যে নেতৃত্বরা পরিচালনা করছে, ওরা যদি চেয়ারে থাকে, 2028 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি খুব কঠিন থেকে কঠিনতম হইবে।